Dear students, today I'm going to tell you a story, and the title of the story is A Big Reward. So I'll be reading this story in English for you, and then in the end, I will translate it into Urdu for you. So let us start. Once a hungry wolf was devouring his prey. In a bid to finish it quickly, he swallowed a big bite of the flesh, but a bone also went in and got stuck in his throat. It hurt him very much. So he decided to go to a crane to help him. He said, "Well, dear friend, I am in great trouble. Please pick out the bone from my throat." The crane was afraid lest the wolf should bite off his head. But the wolf assured him of safety and a big reward besides for the service. At last, the crane agreed to do the needful. It put its long beak into the throat of the wolf and pulled out the bone. The wolf was very happy now. The crane demanded the promised reward for his service. The wolf at once said, "Isn't it a big reward that I have not bitten off your head when it could not have escaped my teeth?" The crane hopped away disappointedly. Moral: we should help only those who deserve it. You can expect nothing from a bad person. Let us now translate this story into Urdu. A big reward. एक बहुत बड़ा इनाम. Once a hungry wolf was devouring his prey. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भूखा भेड़िया अपना शिकार खा रहा था, निगल रहा था. वुल्फ का मतलब भेड़िया, डिवोरिंग का मतलब खाना, निगलना, प्रे का मतलब शिकार. In a bid to finish it quickly, he swallowed a big bite of the flesh, but a bone also went in and got stuck in his throat. In a bid to finish it quickly, इसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश में he swallowed, उसने निगल लिया, a big bite of the flesh, गोश्त का एक बहुत बड़ा टुकड़ा. फ्लैश का मतलब गोश्त. बट अ बोन ऑल्सो वेंट इन, लेकिन उसके साथ साथ एक बोन यानी हड्डी भी अंदर चली गई. एंड गॉड स्टक, और फंस गई, इन हिज थ्रोट, उसके गले में. इट हर्ट हिम वेरी मच, इस हड्डी ने उसे बहुत जख्मी किया या उसे तकलीफ दी. सो ही डिसाइडेड टू गो टू अ क्रेन टू हेल्प हिम, इसलिए उसने फैसला किया कि वो एक बगले के पास चला जाए, क्रेन के पास चला जाए, ताकि वो उसकी मदद करे. ही सेड, उसने कहा, वेल डियर फ्रेंड, हाँ मेरे अच्छे दोस्त, आई एम इन ग्रेट ट्रबल, मैं बहुत बड़ी तकलीफ में हूँ, मुसीबत में हूँ. प्लीज़ पिक आउट द बोन फ्रॉम माई थ्रोट, मेहरबानी करके मेरे गले में जो हड्डी है उसको बाहर निकालो. द क्रेन वॉज अफ्रेड लेस्ट द वुल्फ शुड बाइट ऑफ हिज हेड. वो क्रेन बहुत डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि भेड़िया उसकी सर को खा ले, काट ले, क्योंकि क्रेन ने उसके गले के अंदर अपना मुंह डालकर, सर डालकर वहाँ से हड्डी निकालनी थी. तो इसलिए वो डरा हुआ था कि कहीं ये जो वुल्फ है, भेड़िया है, ये मेरा कहीं सारी ना काट ले, इसको खा ही ना ले. बट द वुल्फ assured him of safety and a big reward besides for the service.
لیکن بھیڑیے نے اسے یقین دلایا، اشورڈ، یقین دلایا آف سیفٹی، حفاظت کے جو ہے نا، اسے یقین دلایا کہ آپ کی حفاظت ہوگی. اینڈ اے بگ ریوارڈ بسائڈ، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا انعام بھی اس نے اسے کہا کہ میں دوں گا فار دا سروس، اس خدمت کے بدلے میں. ایٹ لاسٹ دا کرین اگری ٹو ڈو دا نیڈفل، آخر کار کرین اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اٹ پٹ اٹس لانگ بیک ان ٹو دا تھروٹ آف دا ولف اینڈ پلڈ آؤٹ دا بون. اس نے اپنی لمبی گردن بھیڑیے کے گلے کے اندر ڈالی اور اس میں پھنسی ہوئی ہڈی کو باہر نکال دیا. دا ولف واز ویری ہیپی ناؤ، اب بھیڑیا بہت خوش ہوا. دا کرین ڈیمانڈیڈ دا پرومس ریوارڈ فار ہز سروس، اب کرین نے یا بگلے نے مطالبہ کیا کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا جس انعام کا، پرامس ریوارڈ کا مطلب وعدہ کیے گئے انعام کا، جو ہے نا مطالبہ کیا جو میں نے خدمت کی ہے. دا ولف ایٹ ونس سیڈ، تو اس بھیڑیے نے فوراً کہا، ازنٹ اٹ اے بگ ریوارڈ، کیا یہ بہت بڑا انعام نہیں ہے، دیٹ آئی ہیو ناٹ بٹن آف یور ہیڈ، کہ میں نے تمہارا سر جو ہے وہ کاٹ کر نہیں کھا لیا. وین اٹ کوڈ ناٹ ہیو اسکیپ مائی ٹیتھ، جب یہ میرے دانتوں سے بچ نہیں سکتا تھا، تو کیا یہ بہت بڑا انعام نہیں ہے، یہی سب سے بڑا انعام ہے. دا کرین ہاپڈ اوے ڈس اپوائنٹڈلی، وہ بگلا بیچارہ بہت مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا. ہاپ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایسے اچھل کود کر چلتے ہوئے چل جانا. تو مایوس ہو کر بیچارہ وہ چلا گیا کہ انعام تو کوئی نہیں ملا. تو اس کا مورل کیا ہے؟ وی شوڈ ہیلپ اونلی دوز ہو ڈیزرو، ہمیں صرف اس کی مدد کرنی چاہیے جو واقعی اس کا حقدار ہے. اور دوسرا اس کا کیا ہو سکتا ہے ہمارے، یو کین ایکسپیکٹ نتھنگ فرام اے بیڈ پرسن، آپ کسی برے شخص سے اچھائی کی امید نہ رکھیں. تھینکس اے لاٹ فار واچنگ مائی ویڈیو.